Pwede rin. Pang bata ni. Na. Pang bibi. Bibi rin ka. Hala. Manak na tinto na. Ya, okay ra mo din ha. Adrian. Ina daw si Clyde, okay na ba? Marchan. Ikaw, Clyde, okay ra ka? Okay kayo. Ikaw, okay ra ka? Oh, hi, sabi. Dali, kay post ra ba ni nato? Hi. Ikaw, Ton, okay ra ka, Ton? Oh. Ako. Ikaw, Jade. Uy, angay. Mako. Okay na ko. Ay, Amig. Okay ra. Oh. Wala. Yehey. Salamat din sa sponsor sa duaan, ha. Si, kinsa to be, ate Malen. Auntie Malen. Nyagaran kay sponsor ni Ate Lydia. Silin, di lagi mo patong. Mga butan gining mga bolano, noy. Kambal eh. Kambal. Kanawa daw, kambal ba? Manawag lang. Kanawa be. Pweteng kaya. Pareha? Para nila. Kambal jod. Be, Adrian be. Okay ra ka de, Adrian. Pwede sila pangan? Dili. Dala oh, si Mark Jan. Mark Jan. Mark Jan. Okay ra ka din na Mark Jan. Ba.